बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का चाहे जितना भी नारा लगा लो, लेकिन हमारे देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर ही दहेज उत्पीड़न को लेकर बहू बेटियों को जान से मारने की खबर सुर्खियों की तरह न्यूज़पेपर चैनलों में छाई रहती है। एक ऐसी ही हैवानियत की घटना आसनसोल के धेमोमेन कोलियरी से भी सामने आई है। इस दौरान हैवानियत भरी जो वीडियो ली गई है उसे देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। इस वीडियो में एक गृहवधू को दरिंदों ने जिंदा जला दिया है और इसकी वजह है हमारे सभ्य समाज का दहेज प्रथा। घटना को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि 2015 साल में कंचन नोनिया की शादी धेमोमेन के रहने वाले सुधीर नोनिया से हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले कंचन के मायके वालों पर रुपए देने का दबाव डाल रहे थे। मृतिका के माता पिता का कहना है कि शादी के वक्त लड़के वालों की तरफ से दहेज के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन हम लोग दिहाड़ी मजदूर रहने की वजह से 2,80,000 रुपए ही दे पाए। मात्र 20,000 रुपए कम देने की वजह से उनकी लड़की को अक्सर ही ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा। यहाँ तक कि कंचन के पास उसके बच्चों को भी जाने नहीं दिया जाता था। मृतिका के माता पिता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कंचन को उसके ससुराल वालों ने दहेज की वजह से जिंदा जलाकर मार डाला है। मेरा लड़की जानता है 3 लाख रुपया हमारा बाप, हमारा भाई गरीब है, हमारा भाई समझा। मेरे बाप को रिजाइन मिला ना, किसको 35 लाख देकर शादी की 20,000 रुपया का कमी है। बोला कि सर ब्लेजर लेंगे, गरीब आदमी 20,000 का ब्लेजर कहाँ से लेगा। हाजिरी में खटता मेरा भाई जैसे मैं 20,000 रुपया ना है तो कपड़ा लिया 20,000 के, भागलपुरी में शादी किए, 500 खाएगा वो दिए, ये दिया फूफा के नहीं है, फूफा दिया 500 के खचड़ा, चंदा करके शादी किए। 1 साल पहले हम घर गए, इसको बोला बच्चे छीन लेता रहा, जब वहाँ जाता रहा कभी आना जाना नहीं करने देता रहा। 20,000 रुपया चलते तो यहाँ हम पहुँचा गए। लड़की बोला हम बच्चे बिना नहीं रहेंगे दीदी, हुआ दीदी बोलता है हमको पहुँचा दो, हम पहुँचा दिए सर। बोला लड़की ये सब हमको मार देंगे। बच्चा हुआ ना उसको आधार कार्ड बनाया, न वोटर कार्ड बनाया, उसको कैद करके रख ले। और जनता बच्चा हम 4 महीना से गुंजारी हो रहा है, नहीं दिखाया, फुल शरीर गिर गया सब। लड़की दिमाग थोड़ा अच्छी हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। हम सब बोला ले जाने, सुधीर बोलता नहीं ले जाने देंगे, बच्चा नहीं देने जाने। तो बच्चा बिना माँ कैसे रहेगा? बच्चा नहीं रह जाएगा ना तो हम नहीं जाएंगे नहरा। और उसके बाद देखिए लास्ट में जलाकर दिन में मौत होगा। अपना घर में परिवार है, दिन में मौत होता है। आप कौन है? हम फुआ है, हम सब चंदा करके इसको शादी किए सब घर वालों। किसका? लड़की फुआ है। लड़की का फुआ? हाँ, हम सब यही शादी कब हुआ था? कब 5-6 साल हो गया। 15 में कभी आना जाना है, कभी नहीं होता रहा। 2016 ये लोग टॉर्चर करता रहा, उसको सास हाँ ये आता रहा धरने के लिए, बोलता 20,000 रुपया देगा तो लड़की के जाने देंगे। सालों तक आने नहीं देता था घर। कभी राखी नहीं किया, लड़की फोटो देखिए ना। इसके साथ ही उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि 4 महीने पहले कंचन ने एक बेटी को जन्म दिया और इस दौरान ससुराल वालों की तरफ से किसी भी प्रकार का इलाज कंचन का नहीं करवाया गया। बच्चे के जन्म के बाद कंचन के शरीर में खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर ही मानसिक रूप से बीमार भी रहने लगी। पर इन सब से उसके ससुराल वालों को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुवार दोपहर जब सुधीर नोनिया के घर से चमड़े के जलने की बदबू आ रही थी तो आसपास के लोगों ने उन लोगों से सवाल किया तो वे लोग बड़े आराम से आसपास के लोगों को झूठा बहाना बनाए कि घर में खस्सी का मांस भूना जा रहा है। गंध काफी तेज होने की वजह से जब आसपास वाले लोगों को शक होने लगा तो उन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा तो जो नजारा था वो लोगों को अंदर तक झंझोर डाला। आंगन में कंचन नोनिया आग में जल रही थी। मैया आग में काफी देर जलने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत ही इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने में देने के साथ ही कंचन के मायके वालों को भी दी गई। मायके वालों की तरफ से सास ससुर पति के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
आप लोग का आरोप क्या है कि कैसे मर्डर में दिन पे जला के कभी हमारे घर नहीं जाता, न लड़की जाने दिया, राखी भी नहीं जाने दिया। मेरे घर में शादी हुआ, न फोन छीन लिया, सब कुछ। लड़की के माँ बाप हैं? खत्म हो गया, तो सारा चार में मार के रखा है, हम लोग को बोलते गरीब है, हम लोग रही से ऊंचा बराबरी चाहिए। गरीब आदमी है, शादी करने के लिए बराबरी चाहिए। आप लोग क्या चाहती हैं? हम केस करेंगे, सामने से आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें कौन कौन दोषी है? लड़का है, उसका बाप है, उसका बहन है, उसका जीजा है। देखिए उसका सास है, उसका गुलाब नोनिया भी है, दोषी है, वो भी दोषी है, और उसका सुधीर भी है, वो भी दोषी है। उसका जीजा है, उसका बहन है, उसका जीजा भी, उसका बहन, उसका भाई भी है। उसका भाई भी है। उसका क्या नाम है? मैंने उसका हम बता देते हैं ना, सास का क्या नाम है? मंजू देवी नाम। और संधीर ने भाई का रवि और किरण। संधीर। और दामाद का, आपका दामाद का क्या नाम है? और इनका जो है बहनोई का क्या नाम है? अर्जुन मर्डर केस है, ये दिन के केस है। दिन में आदमी ने मोहल्ला का आदमी तो हम बोला जाता आत्महत्या कर लिया। कैसे होगा आत्महत्या? जलता हुआ वीडियो बन रहा है, लोग को देखने वाला बुताने वाला नहीं है। जला के मारा, जला के 7 आदमी ने जला के मारा। 7 आदमी मर गया था सब। मोहल्ला में इतना आदमी, एक आदमी की आवाज देता हूँ, 10 आदमी आता जरूर कुछ हेल्प करने के लिए। 6 आदमी जला के मारा है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 93 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी आलोक बोस के समर्थन में विगत बुधवार राज्य पंचायत मंत्री बेचाराम मन्ना रानीगंज पहुंचे। यहां पंचायत मंत्री ने स्कूल मोड़ स्थित बोर्डिंग मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक के बाद एक जमकर विरोधी दलों पर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा किया था, लेकिन उन सब का क्या हुआ? आज राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जितने भी वादे किए थे वो सब पूरा किया गया है। नरेंद्र मोदी जाति मजहब पर बंटवारा कर लोगों को एक दूसरे से लड़वाते हैं ताकि उनसे किसी भी तरह का कोई सवाल न कर सके। আজকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছে মমতা কিছু করেনি, দুয়ারে সরকার। এই রয়েছে, আমি তাদেরকে ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাচ্ছি, কাল অবধি শেষ প্রচার আছে। যদি সাহস থাকে আপনারা বসুন। বিগত 34 বছরে আপনারা কি উন্নয়ন করেছেন, আর বিগত 10 বছরে মামাটি মানুষ কি উন্নয়ন করেছে, একই মঞ্চে বিচার করব, আর সেটা জনগণ তার বিচার করবে। আমি বলতে চাই, এক বিশেষ রাজনৈতিক দল বলেছিল 21 নির্বাচনের আগে বদলও হবে, বদলাও হবে। তো আমি বাংলার ছেলে আজও দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, বাংলার মানুষ বদলও চায় না, বাংলার মানুষ বদলাও চায় না। বাংলার মানুষ শিক্ষা চায়, বাংলার মানুষ স্বাস্থ্য চায়, বাংলার মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটা উন্নততর সমাজ চায়। তাই বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। কিছু জিনিস যখন এখানে এই প্রকল্পের কোনো রাজনীতির রং নেই। একজন শিশু আজকে যদি জন্মায়, সবুজশ্রী প্রকল্পের আওতায় আসবে, তার মাকে একটি গাছ দেওয়া হবে, সেই গাছ বড় হবে, শিশু বড় হবে, সেই গাছ একদিন ভবিষ্যৎ রচনা করবে, স্কুলে যাবে, আইসিডিএসে যাবে, বই খাতা পেন জুতো স্কুল ড্রেস ব্যাগ। কোনোদিন ভেবেছিল সিপিএম ওরা মিড ডে মিলের চাল লুটে পুড়ে খেত, হিসাব দিত না? আজকে কন্যাশ্রী প্রকল্প ভাবতে পেরেছিলেন? আগে তো মেয়ে জন্মালেই বাবা মার মুখ গোবড়া হয়ে যেত, আর ছেলে জন্মালে রানীগঞ্জের একটা মিষ্টির দোকানও খালি থাকতো না, খালি হয়ে যেত। তার কারণ কি? এটা ছিল বৈষম্য। আমরা তো নিজেদের বাড়িতে দেখেছি,
একই বয়সী ছেলে মেয়ে একই সাথে খিদে পায়, শুধু মেয়ে হওয়ার জন্য তাকে 1 ঘন্টা খেতে হয়। আবার খাওয়ার সময় মনোজিৎ বাবুদের দলের নেতারা কর্মীরা, বিজেপির নেতা কর্মীরা, শুধু বিজেপির নেতা কর্মী নয়, ঝাড়গ্রামের সাগরাইল ব্লকে দিলীপ ঘোষের ভাই দেখছি দুয়ারে সরকারের স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য লাইন দিয়েছে। তার কারণ শরীরটা ভালো রাখতে হবে, মমতাকে গালাগাল করতে হবে, সেই জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের প্রয়োজন, দুয়ারে সরকারে লাইন দিচ্ছে। বলছে মমতা কিচ্ছু করে। কোন রাজ্য রয়েছে? 29টি রাজ্যের মধ্যে 23টি রাজ্য বর্তমান বিজেপি শাসিত। একটি রাজ্যে দেখা এতগুলো প্রকল্প, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। আজকে দেখেছেন চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতালগুলো কি ছিল আগে? নরকগুলজার, বেড নেই, মেঝেতে শুয়ে থাকতো রুগী, তার পেছনে শুয়ে থাকতো নেড়ি কুত্তা, ডাক্তার আসতো না, নার্স পায়ে লাঠি মেরে দিত। আর আজকে হাসপাতালগুলোয় যান, মন্দির মসজিদ গির্জা যেরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা, হাসপাতালগুলো সেই পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগে মেডিকেল কলেজগুলো, ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজগুলো কি ছিল? কি ছিল? ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল। কলকাতায় যারা গেছেন দেখবেন যে রাস্তা দিয়ে যান সেই রাস্তা দিয়ে আর ফেরা যায় না। কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলো সিপিএম এর আমলে ছিল সেই অবস্থা। একবার যদি সন্ধ্যাবেলায় জ্যান্ত রুগী আপনি ঢোকান, পরের দিন সকালবেলায় তাকে মৃত অবস্থায় বার করতে হবে, ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক সিগন্যালের মতো। এই ছিল অবস্থা। আজকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না মনোজিৎ বাবুদের দল, বিজেপির দল উন্নয়ন কেমন ভাবে। আজকে দেখুন কি বলেছিল বিজেপি, 15 লক্ষ করে টাকা প্রতিটি গরিব মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেবে। দিয়েছে? কেউ পেয়েছে? বিজেপি কোন কর্মী যদি 15 টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে আমার কাছে নিয়ে আসুন, সম্পূর্ণ মিথ্যা। বলেছিল চাকরি দেবো, 2 কোটি বেকারের চাকরি দিয়েছে? একটা বেকারের চাকরি। এই চাকরি দেয়া আর 15 লক্ষ টাকার অক্সিজেন হিসেবে জয় শ্রীরাম আমদানি করেছিল হনুমানের দল। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই দেখছি হনুমানের দল জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম করছে। এখন আর সে আওয়াজ নেই, মিলিয়ে গেছে। আমার পাড়ায় একজন ছেলে, সে দেখছি সব সময় জয় শ্রীরাম, বাবা মাকেও ভুলে গেছে। তোকে বেশি দূর যেতে হবে না, 2 দিন পরে তোকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে। তুই বরঞ্চ মায়ের কাছে গিয়ে ভালো করে রান্নাটা শিখে নে। যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে অবশ্যই নরেন্দ্র মোদী পাবে, এটুকু কোনো চিন্তা নেই। মানুষকে মিথ্যা বিভ্রান্ত বলে আজকে মানুষকে বেপথে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে চাকরির কথা ভুলে যায়। 8 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির আজকে শূন্য পদ রয়েছে, সেই চাকরির কথা বলছে না, বলছে বেসরকারিতে চাকরি ধরে যা। অর্থাৎ সবটাই বেসরকারি হয়ে যাবে। এবং জেনে রাখবেন আগামী দিন নরেন্দ্র মোদী যে পথে চলছে তাতে ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বেসরকারীকরণ হবে, এটুকু আপনারা জেনে রাখবেন। তাই আমি আপনাদের কাছে বলবো, উন্নয়ন, শান্তি, সম্প্রীতি কি রাজত্ব ছিল এখানে? এই যে রাম রাজত্ব, তার আগে ছিল বাম রাজত্ব, একই কোয়ালিটি। আমাদের বাড়িতে মা গোবর দিত আর কি, ঘুটে ঘুটে থাকতে পারে, কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু গোবর। সিপিএম আর বিজেপি ঠিক একই কোয়ালিটি হচ্ছে গোবর, এটুকু জেনে রাখবেন। বিরোধী দলের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, স্বাধীনতা ছিল না। এখানে বিরোধী দল করলে তার মুন্ডু কাটা হতো। বংশবাবুদের আমরা দেখেছি। আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে রাজনৈতিক শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখানে বিরোধী দল করলে মা রাতের বেলা ছেলে বাড়ি ফিরবে কিনা গালে হাত দিয়ে বসে থাকতো। আজকে মাকে আর ভাবতে হয় না, চিন্তা করতে হয় না। রাস্তা, এই তো রানীগঞ্জ থেকে বাঁকুড়ার রাস্তা দেখেছেন, চওড়া রাস্তা হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে
সারা পশ্চিমবঙ্গে 25,000 কিলোমিটার স্টেট হাইওয়ে হয়েছে, যা রেকর্ড। রাস্তা তৈরিতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করা হয়েছে। গরিব মানুষের বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করা হয়েছে। মানব সম্পদে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। স্কিল ডেভেলপমেন্টে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। পুরস্কার পাচ্ছে, কন্যাশ্রীতে পুরস্কার পেয়েছে, স্বাস্থ্যসাথীতে পুরস্কার দিচ্ছে। আজকে জেনে রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করছেন। আজকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো টাকা কমাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার টাকা আমাকে দিতে হবে 60 টাকা, ও দেবে 40 টাকা। আমি কেন প্রধানমন্ত্রী লিখবো বলুন আপনারা? টাকা তো আমি বেশি দিই। আমরা নাম পাল্টে দিয়েছি বাংলা সড়ক যোজনা। কেন? নরেন্দ্র মোদী মানুষের কাজ চায় না, ভারতবর্ষের কাজ চায় না, ও শুধু নিজের নাম চায়। প্রচারের জন্য খরচ করেছে। একজন কেউ রানীগঞ্জের এলাকায় নিয়ে আসুন যে প্রধানমন্ত্রী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পে পেয়েছে টাকা। শুধু আবেদন জানানোর জন্য সিঙ্গুর থেকে সুধর ছুটে এসেছি আপনাদের কাছে আবেদন জানানোর জন্য। আপনাদের সকলকেই অভিনন্দন জানাই। যারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য অগ্রজ মায়েরা যারা রয়েছেন, মাইকের আওয়াজ যারা আমার শুনছেন বাড়িতে বসে, আমি তাদের প্রত্যেককেই অভিনন্দন জানাই। এবং আগামী 12 তারিখ অলোক বসুকে ভোট দিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের হাতকে শক্তিশালী করুন, এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। নমস্কার, ধন্যবাদ। গেলাম এবং দেখলাম যে প্রতিটি জায়গায় মানুষের সাড়া পেয়েছি, মানুষ সমর্থনের জন্য এগিয়ে এসছে, মানুষ কিছুটা হয়তো আস্থা রেখেছে আমার প্রতি, মানুষ চাইছে। এবং আমি মানুষকে কথা দিয়েছি, আমি যদি এখানে আসি আমি নিশ্চয়ই আপনাদের এই ওয়ার্ডের জন্যে এমন কিছু করে যাব যেটা ছাপ রেখে যাব 5 বছরের জন্যে। এবং আমার এইটাই পাতে হবে যে জেতাচ্ছে, যে যখন 5 বছর পর আমি চলে যাব তখন এখানকার মানুষ বলবে হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী ছিল, কাজ করে গেছে। জেতার পর এই ওয়ার্ডে এজেন্ডা কি রাখবে? আপনার ফার্স্ট এজেন্ডা কি থাকবে? প্রথম আমার যা কর্পোরেশনের যে প্রাইমারি কাজ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, জল, লাইট, ড্রেন, এগুলো তো ফার্স্ট কাজ, এগুলো তো করব। রাস্তা যেগুলো আছে সেগুলো করব। অনেক কিছু কাজ আছে। কীর্তনিয়া পাড়ায় পুকুরটা বাঁধিয়ে দেবো, ওদের কথা দিয়েছি। ওখানে ওদের ওই কমিউনিটি ল্যাট্রিনটা করব, হালদার বাদে কমিউনিটি ল্যাট্রিনটা করে দেবো। রাজপাড়ার অবস্থা খারাপ, রাজপাড়া থেকে পুরো রাস্তাটা তো শুরুই হয়ে গেছে, রাস্তা ধরে করব। আমার তো যা আমি কর্পোরেশনে যা টাকা পাবো সেটা তো সব ওয়ার্ডই পাবো, 106টা পাবো। এই টাকাতে কিন্তু গোটাটা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব না। এটা আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে কিভাবে এইগুলোকে করা যায়। আজকে কর্মী সভার মাধ্যম দিয়ে কি বার্তা দিয়ে গেলেন উনি? বার্তা দিয়ে গেলেন মমতা ব্যানার্জি, মানে আমাদের বেচারা মানে বলে গেলেন যে মমতা ব্যানার্জি আমরা সৈনিক, মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন চায়। উন্নয়নের জন্য যা করণীয় আমাদের মানুষের, দুস্থ মানুষের পাশে থাকতে হবে, দুস্থ মানুষের কথা শুনতে হবে, তাদের গিয়ে তাদের যতটুকু আমাদের পারা যায় আমাদের সাহায্য করতে হবে। মমতা ব্যানার্জি কর্মী হিসেবে আমরা মমতা ব্যানার্জির মুখে এই কাজগুলো আমরা মানুষের পাশে থাকবো, এই অঙ্গীকার আমরা সবাইকে কাছে করছি। আপনার নাম কত নম্বর ইয়েতে? আমি 93 অলোক বসু। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप
मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल नगर निगम चुनाव के 106 वार्डों में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। वहीं प्रचार के अंतिम क्षण में सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक भरपूर जोर लगा रहे हैं। बराकर में जहां वार्ड 67 के निर्दलीय उम्मीदवार टुम्पा चौधरी ने अपने वार्ड में रैली निकालकर घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट देने का आग्रह किया, वहीं 68 के तृणमूल उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू और वार्ड 69 के सुमिता घोष के लिए आसनसोल जिला पार्टी चेयरमैन उज्जवल चटर्जी और बाराबनी विधायक सह जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने बराकर बेगुनिया मोड़ में शांति नगर में तृणमूल के पक्ष में वोट देने का लोगों से आग्रह किया। मौके पर उपाध्याय ने इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बागियों पर जोरदार हमला बोला और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। लेकिन बारिश आज राजनीतिक दलों के लिए खलनायक बन गई। प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के वजह से विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक भी क्षेत्र में पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को अपने दल में प्रत्याशियों को वोट देने की अपील किए। बता दें कि नगर निगम के 106 वार्डों में कुल 431 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के 1182 बूथों में 12 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव की मतगणना 14 फरवरी को होगी। सुरक्षा के मद्देनजर बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और सशस्त्र पुलिस बल के साय में मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर विभिन्न इलाकों में पुलिस जवान रूट मार्च कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक बूथ और इलाकों का जायजा ले रहे हैं।
आसनसोल नगर निगम के वर्तमान बोर्ड में तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। 2015 में 74 सीटों पर तृणमूल, 3 पर कांग्रेस, 8 पर भाजपा, 4 पर निर्दलीय और 17 पर वाम मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। ঘুরে বেড়ায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকে মানুষের সাথে, সেখানে কোনো জাতির তফাৎ থাকে না। এরা কিন্তু জিতেন্দ্র করেন, তুমি জেনে রেখো। তোমার মতন জয়চন্দ্রী নয় যে হিন্দিভাষী লোক থাকবে সেখানে বলবে, হিন্দিতে কথাবার্তা বলে পরিচিত করার চেষ্টা করবে এবং বাঙালিদের বিরুদ্ধে কথা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে। এরা জয়চন্দ্রী করে না। আমরা মনে করি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, আমরা মনে করি যে আমরা সকলকে, সে বাঙালি হোক, বিহারি হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আমরা সকলে একসাথে থাকবো। একসাথে থেকে আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে মজবুত করবে। সুবিধাবাদী প্রচুর লোক বেরিয়েছে যারা হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হতে পারেনি বা অন্য কোনো যে প্রার্থী হয়েছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে প্রচার করছে যে আমাদেরকে ভোট দিন, আমাদেরকে জেতান, এবং আমাদেরকে জেতালে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করবো, কলকাতায় গিয়ে জয়েন করে নেবো। এটা আপনারা নিজে বুঝুন এর মানেটা কি আছে। যে সবাই কিন্তু জানে আসানসোল কর্পোরেশন তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়র হচ্ছে এবং এখন থেকে সেটা গান গেয়ে রাখছে, বলে রাখছে যে আমি যদি জিতি তো আমি আবার তৃণমূলে চলে যাব। তাই আপনাদেরকে একটা মানে সুন্দর সুন্দর জিনিস বলছি যে একজন মানে যে তৃণমূলে দাঁড়িয়েছে তাকে না দেখে আসল অরিজিনাল যে ব্র্যান্ড মমতা ব্যানার্জি, যেটা ব্র্যান্ড জোড়া ফুল ব্র্যান্ড, সে যখন নিজে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থী যখন তৃণমূলের আছে, মমতা ব্যানার্জির আছে, এবং উন্নয়ন যখন শুধুমাত্র রাজ্য সরকার করছে এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছে, সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে বিভিন্ন ধরনের আরো প্রকল্প রয়েছে যেগুলো সব মানুষের প্রায় উপভোক্তা রয়েছে। তো একটা উন্নয়ন আর একটা ধর্ম, আরেকটা পার্টি যারা বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম নিয়ে খালি, আমাদের এখানে যে সংস্কৃতি আছে, যেটা ঐতিহ্য আছে, আমরা যেটা এখানে স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পর থেকে আমরা সকলে, যেখানে এখানে কোনো ধর্ম নয়, কোনো জাতি নয়, সবাই আমরা একসাথে আছি, একসাথে সবার সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো যায়। তাই শুধু ধর্মের সুরসুরি দিয়ে ভোট দিয়ে আপনারা ফলটা পেয়েছেন 2014 থেকে এখনো পর্যন্ত পেয়ে গেছেন। होगा नहीं, पेट पे खाना चाहिए, खाना देगा ममता दीदी देगा, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देगा। वो जो रेशन दे रहा था वो भी बंद किया गया है। ये भी देखिएगा हमारा आसनसोल में कुछ आदमी है जो ये भी पहले बोल रहा था, कुछ आदमी है जो हमारा पार्टी था, हमारा पार्टी से बीजेपी में गया है, वो रामकृष्ण डांगल नॉन बेंगोली इलाका है, वहां जाके भाषण, गलत चीज का भाषण बोल के गया है। देखिएगा वीडियो उसका वायरल हुआ है। वहां देखिएगा बंगाली या बिहारी बोल के लगा के गया है। कारण ये जो पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, पहले हिंदू मुसलमान लगाएगा, उसके बाद बंगाली बिहारी लगाएगा, उसके बाद SC ST लगाएगा, सब जात पात में माने इधर उधर कर देगा। तो धर्म पर वोट नहीं होना चाहिए। एकदम हम लोग को तो सबका डेवलपमेंट चाहिए, रास्ता घाट चाहिए, जो पानी चाहिए, विद्युत चाहिए, लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। उसका बाद जहाँ भी रहे, यहाँ तो दीदी का जो स्टेट है बंगाल जो है, यहाँ कोई जात पात नहीं है। जो भी प्रकल्प है जन्म से मृत्यु तक जो भी है सब जात को मिल रहा है। और जात पे क्यों लड़ेगा आदमी पार्टी? जो पार्टी का कुछ लक्ष्य नहीं है वही खाली जात और धर्म लेके लड़ेगा। क्योंकि वो बोल के गया था कि हमारा हर आदमी को, हर वोटर को 15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ का नौकरी मिलेगा। उसका बाद जो हमारा कन्याश्री जो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो दिया था, मालूम नहीं है बीजेपी घर में भी मिला कि नहीं एक ठो भी। जो প্রচার শেষ দিনে আমি কুলটিতে প্রচারে রয়েছি। আমরা অলরেডি 72, 69, 68, এখন 68 আমরা ঢুকেছি। আমরা 67
68-এ এখন ঢুকেছি আমরা জিতেন্দ্র তেওয়ারি যে আমাদের উম্মিদবার আছে, প্রার্থী আছে, তার সমর্থনে আমরা প্রচারে এসেছি এবং এখানে মানুষকে আমরা ওটাই বললাম যে আপনারা ডেভেলপমেন্টের সাথে থাকবেন না, কন্যাশ্রীর সাথে থাকবেন না, রূপশ্রীর সাথে থাকবেন না, সবুজ সাথীর সাথে থাকবেন না, লক্ষ্মীর ভান্ডারের সাথে থাকবেন না, স্বাস্থ্য সাথীর সাথে থাকবেন। उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा जो पार्टी में रह करके पार्टी का विरोध कर रहा है, पार्टी से खड़ा होकर के पार्टी के साथ में रह करके और लोगों को भ्रमित करके वोट चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जो गद्दार है ये आदमी सोच लिया है गद्दार लोग মানে গদ্দাররা সব সময় সবার সাথে গদ্দারি করে। আজকে আমাদের সাথে গদ্দারি করছে, কালকে আপনার সাথে গদ্দারি করবে। তাই আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে, জনগণকে বললাম যে একবার গদ্দারি করে তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। সে আপনার সাথে, আমার সাথে যখন করেছে আপনার সাথে করবে, তাদের থেকে দূরে থাকুন। क्या ऐसे लोग जब जीत करके आएंगे तो पार्टी में लिया जाएगा? पार्टी में नहीं लिया जाएगा। कलकत्ता तो हुआ है 144 में 134 हम लोग जीते हैं। निर्दलीय लोग ज्वाइन करने के लिए गया था लेकिन नहीं लिया। यहाँ के पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आप? वही बोलेंगे डेवलपमेंट का साथ रहिए, धर्म का साथ नहीं। जो प्रकल्प दीदी ने दिया है वो प्रकल्प का साथ रहिए, जो आदमी का लाभ होता है उसमें रहिए। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব মানে ভালোটা মন্দটা দেখুন, আমরা শান্তিতে আছি, এই শান্তির পরিবেশটা থাকতে দিন। এটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জির টাইমে হয়েছে। এই শান্তির পরিবেশ থাকুক এবং আমরা সবাই, সব ধর্ম সব জাতি যেমন একসাথে ছিলাম, এখনও একসাথে আছি, আগামী দিনও যেন একসাথে আমরা থাকতে পারি এবং যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা মানুষের দরজায় দরজায়, আমাদের প্রার্থীরা, আমাদের কাউন্সিলররা, আমাদের কর্মীরা মানুষকে দিয়ে দেয় দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে। ক্লিপ আছে আমাদের, ওরাও অশোক রুদ্র রয়েছে। আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি পায়ে পায়ে যাচ্ছি। ওই হাওয়া উড়িয়ে দিল্লির ফিল্ম স্টার হেলিকপ্টার করে এনে, অবশ্য মমতা আর কিছু না হোক, নরেন্দ্র মোদীদের ডেলি প্যাসেঞ্জারই বন্ধ করে দিয়েছে। সকালে মোদী, দুপুরে অমিত, বিকেলে চারটা, পশ্চিমবঙ্গে গাড্ডা, ওটা নেই। আর এটা আমরা এতটাই শিওর যে মমতা ব্যানার্জি এখন উত্তরপ্রদেশ, অভিষেক গোয়া, আমাদের সিনিয়র লিডারদেরও সেরকম দরকার। আমাদের যা যুববৃন্দ রয়েছে তারাই কাজ তুলে দিচ্ছে। তৃণমূল সমস্ত জায়গাতেই জিতছে। তবে এখন মানুষ ছেড়ে দেবকে ডাকছে, তো এরপর শনিদেবকে ডাকুন। বিরোধীরা কিন্তু বারবার দাবি করছেন, তারা ডেপুটেশন দিচ্ছেন, সন্ত্রাস হবে, মানুষ ভোট দিতে পাবে না। তো ওরা যদি কেউ ক্যান্ডিডেট দিতে না পারে তাহলে কি আমি আমার জামাইকে ওর ক্যান্ডিডেট করে দেবো নাকি আমার মেয়েকে ওর কাজে দিয়ে দেবো? ফাইজলামি করছে ওরা। ওদের লোক নেই তো আমি কি করব? এটা তো ভালো। এরপর তো 24-এ এমপি ক্যান্ডিডেট থাকবে না, ওয়েট করুন। এটা ট্রেলার, এরপর পিকচার। লোক নিয়ে চলে এসেছে অলরেডি লুট করার জন্য, ভোট লুট করার জন্য। হ্যাঁ, মুশকিল হচ্ছে, এখনো ভোট হয়নি। আমি বলছি এটা তো আপনি ছোট ভোট বলছেন। 24-এ ক্যান্ডিডেট পান কিনা একটু লোকটোক করুন। অন্তত 24-এ একটা ক্যান্ডিডেটকে মিনিমাম 24টা করে সিআরপিএফ দেবেন, নাহলে বাংলার মানুষ বোধহয় হাঁটতে দেবে না। খেলা आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।